बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूँ शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स क्या हैं, किन ममालिक में ये होती हैं या किस मुल्क में ये होती हैं, कब से ये सारा ये सिलसिला चल रहा है, और ये कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है, और ये क्यों जारी हैं, या इसके अंदर कौन कौन सी गेम्स हैं, कौन कौन से कंट्री हैं। ये सारे सवालों के जवाब जो है ना आज इस पॉडकास्ट में या आज इस व्लॉग में आपको मिलेंगे जी। तो सबसे पहले आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्पेशली जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो इन कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, या इन मुख्तलिफ स्पोर्ट्स का जो है ना वो हिस्सा हैं या रहे हैं, या वो हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं चूँकि ख़ुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, और मार्शल आर्ट यानी कि ताइक्वांडो में हमने बड़ा लंबा अरसा जनाब यहाँ पर पाकिस्तान लेवल तक हमने जनाब गेम्स की। बल्कि मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त जो है ना वो ईरान भी गए, वो न्यूयॉर्क भी गए, और वो गए जनाब कोरिया भी गए, जापान भी गए, इवन स्वीडन नॉर्वे में भी आए। बहुत से लोग जो है ना वो स्पोर्ट्स बेस के ऊपर जो है ना वो मुख्तलिफ ममालिक का उन्होंने टूर भी किया। तो खैर हम लोग तो रहते ही यहाँ पर हैं, लेकिन मेरे जो कोलीग्स हैं, जब मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन था पाकिस्तान में, तो तब हमने बहुत से लोगों को पाकिस्तान का कलर जो है ना वो पहनते देखा। और उन्होंने ट्रैवल भी किया चाइना में, कोरिया में, जापान में, ईरान में, टर्की में, अमेरिका में, और इवन नॉर्वे में। तो बहुत सारे लोगों में, स्वीडन में बहुत सारे लोगों में उन्होंने स्पोर्ट्स बेस पे जनाब उन्होंने ट्रैवल किया। तो स्पोर्ट्स जो है ना वो सिर्फ आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं, आप ज़रा अपने मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं, और स्टिल जो है ना वो इसमें बहुत सारी जो है ना वो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अक्सर लोगों को जनाब शौक़ है, बल्कि बहुत से लोगों को शौक़ है जी कि वो यूरोप के ममालिक का सफ़र करें, ट्रैवल करें किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी एक बड़ा अच्छा जो है ना वो एक डायरेक्शन है कि अगर आप किसी स्पोर्ट्स में, अगर आपकी कोई ऐसे कोई कारनामे हैं, तो आप डेफिनेटली जो है ना अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए इन ममालिक का सफ़र जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं जी फटाफट आपको लेके चलता हूँ जी कॉमनवेल्थ गेम्स पे। सबसे पहले ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ना ये उसके लिए पाकिस्तान का जो इस साल का जो दस्ता है, यानी इस टन्योर का जो दस्ता है, वो बिल्कुल रेडी है। वो ट्रैवल करेगा जी स्कॉटलैंड में इस दफ़ा, क्योंकि ये लंदन अमेरिका सॉरी ये यूके में होते हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं ब्रिटिश एम्पायर के ही जो रिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं उन्हीं के साथ ये कॉमनवेल्थ गेम है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो इस दस्ते में जो इसको लीड करेंगे वो कौन कौन से बंदे हैं, उनका पहले मैं नाम लेता हूँ। जो चीफ़ जो डिमिशन हैं इसके, वो है जी मेजर जनरल आदिल रहमानी साहब, इसको लीड करेंगे जी। इसके अलावा इसमें अरशद नदीम है जी, हमारे जो नेज़ाबाज हैं। इसके अलावा जी फ़ायका रियाज़ हैं, अंसर अब्बास हैं, मोहम्मद अख्तर हैं, मोहम्मद इस्माइल हैं, मोहम्मद यासर और नूरीन हुसैन एथलेटिक्स में जनाब इसमें शिरकत करेंगे, पाकिस्तान के कलर को वहाँ पर वो रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा जो बहुत सारी दीगर जो गेम्स हैं उसका भी मैं जिक्र करता हूँ। इसमें बॉक्सिंग है, एथलेटिक्स है, स्विमिंग है, जिम्नास्टिक है, जूडो है, और लॉन बॉल है जी। तो ये वो गेम्स हैं जिसको पाकिस्तानी जनाब वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसमें मैं आके बताता चलूँ कि कैटेगराइज मैं बताऊँ कि बॉक्सिंग में अफजल ख़ान पाकिस्तान का एक बड़ा सुपरस्टार है, बड़ा अच्छा नाम है जी, वो इसको रिप्रेजेंट करेंगे जी। फ़ातिमा ज़हरा हैं जी, खातून हैं, बड़ा सरप्राइज़ होगा मेरे लिए देखना इनको कि वहाँ पर किस तरह ये करती हैं जी, बॉक्सिंग में गेम्स प्ले करती हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। मलाइका ज़ाहिद हैं, कुदरतुल्लाह हैं, और समामा रहमान शिरकत जो है ना वो करेंगी। इसके अलावा शहजाद अली जिम्नास्टिक में अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे वहाँ पर। इसके अलावा जी शाह हुसैन जुडो में हमारे एक और बड़े अच्छे मेरे बड़े दोस्त हैं जी, उनका भी मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, चूँकि हमारी बड़ी रफ़ाकत है, बड़ा हमारा प्यार है जी। और ये चूँकि मैंने जिस तरह पहले बताया आपको कि हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, और हम जो है ना अब कई सालों से हमने जो है ना अब ताइक्वांडो को, जिसको कोरियन कराटे भी हम कहते हैं और मार्शल आर्ट भी हम कह सकते हैं, तो उनके साथ हमारी बड़ी रफ़ाकत रही है। और पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक हमने जनाब अपने मुल्क को जो है ना वो रिप्रेजेंट किया। तो वो सैयद कमर शकील उनका नाम है जी, जूडो में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और पाकिस्तान लेवल के जनाब वो अब तो मेरा रेफरी हैं, वो प्लेयर भी बड़े अच्छे रहे हैं, और बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं जी सैयद कमर शकील।
اور میرا ان کو سلام بھی ہے جی. اور یہ ویڈیو بھی آپ تک اسپیشلی میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا اس میں وہ جو شاہ حسین ہے وہ جوڈو کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور آپ بھی جوڈو کو جناب بڑا نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جناب پاکستان کو آپ کرتے ہیں جی، ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور آگے چلتے ہیں جی. اس میں جو لان بال ہے اس میں مسعود اور وسیم خان اور محمد ایوب قریشی جو ہے نا وہ اس کو ریپرزینٹ کریں گے. اس کے علاوہ سوئمنگ میں حمزہ آصف، حریم ملک، جہاں آرا نبی اور محمد احمد دورانی جو ہے نا وہ سوئمنگ میں ایکشن میں نظر آئیں گے. یہ 23 جولائی سے لے کے 2 اگست تک اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں یہ ہوں گے جی. یہ چونکہ امپائرس برٹش امپائر میں ہوتے ہیں اور یہ انگلینڈ میں ہی یہ ہوتے ہیں، اور ہر سال جو ہے نا، ہر 4 سال بعد یہ مقابلے جو ہے نا وہاں پر ہوتے ہیں. اچھا جی، جب ہم بات کرتے ہیں جی کورین کراٹے کی، تائیکوانڈو کی یا مارشل آرٹ کی، تو اس میں میں اپنے چند ایک دوستوں کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ جب بھی پاکستان جاتا ہوں، چونکہ ہم لوگ ایک لمبے عرصے سے ہم نے اس گیم کے ساتھ ہماری والہانہ عقیدت رہی، محبت رہی، پیار رہا. ہم نے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ اپنے کلر کو، اپنے جھنڈے کو ریپرزینٹ کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیے، اور ایک بڑی جو ہے نا وہ لمبی وابستگی ہے ہماری. تو اس میں جو سر فہرست ہے میرے دوست جناب سید وسیم رضا، آپ نے جناب تائیکوانڈو کے لیے بڑا جو ہے نا وہ گراں قدر اب تک خدمات انہوں نے سر انجام دے رکھی ہیں. ابھی ریسنٹلی ان کا انٹرویو بھی آیا، میں کوشش کروں گا وہ بھی میں اس ولاگ کے اینڈ میں جناب میں وہ لگا دوں ان کا. تو سید وسیم رضا جناب سپورٹس کے لیے ان کی گراں قدر خدمات ہیں جی. تو میں بڑا ان کی ستائش کرتا ہوں، اور بڑے کائنڈ اور جینٹل آدمی ہیں، اور ان کی جناب سپورٹس میں بڑی جو ہے نا وہ گراں قدر خدمات ہیں. تو آ جاتے ہیں جی کامن ویلتھ گیمز میں. کامن ویلتھ گیم میں جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ یہ چونکہ برٹش امپائر کا ایک پورشن ہے، جن ملکوں کے ساتھ برٹش امپائر کا سمجھ لیں کہ وہ ٹیگ لگا ہوا ہے، تو یہ ان لوگوں کو یا ان ممالک کو اپنے ساتھ جو ہے نا وہ انوالو کرتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں. 56 کے قریب جو ہے نا یہ ممالک ہیں، اور یہ ایک باہمی تعاون اور دوستی اور مشترکہ اتحاد کی غرض یا بنیاد پر یہ جو ہے نا وہ گیمز ہوتی ہیں. ہر 4 سال بعد یو کے میں یہ ہوتی ہیں، مختلف شہروں میں. اور پہلی دفعہ جب اس کی ہوئی انوگریشن تو یہ ہیملٹن میں ہوئی 1930 میں، جب کامن ویلتھ گیمز کا پہلا جناب انعقاد ہوا. اور جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ برٹش امپائر کا جن کے اوپر ٹیگ ہے، یہ وہ ممالک جو ہے نا اس میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور پہلی بار جب یہ ہوا تھا تو تقریباً 400 کے زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں نے یا حصوں نے ان کے ساتھ جناب پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور یہ اس کا نام جو ہے نا وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا وہ چینج بھی ہوتا رہا. پہلے اس کو برٹش امپائر گیمز کہتے تھے 1930 سے لے کے 50 تک، یعنی کہ 30 سے لے کے 50 تک کا جو ٹائم فریم تھا، تب اس کو ہم برٹش امپائر گیمز کہتے تھے. اور 1954 سے لے کے 1966 تک کا یہ ٹائم ہے برٹش امپائر اینڈ کامن ویلتھ گیمز اس کو کہتے رہے. اس کے بعد 70 سے 74 تک کا جو ٹائم ہے اس میں برٹش کامن ویلتھ گیمز ہم اس کو کہتے رہے. اور اب تب سے لے کے آج تک اس کو ہم کامن ویلتھ گیمز کے نام سے جناب اس کو ہم یاد کرتے ہیں. تو دیٹس اے اسٹوری فرام مائی سائڈ جی. میری طرف سے پاکستانی ٹیم جو شرکت اختیار کرے گی جی کامن ویلتھ گیم میں اس دفعہ اسکاٹ لینڈ کے شہر برمنگھم میں، تو ان کو جناب کیا کہنا چاہیے جی، بیسٹ وشز جی. اور یہ 23 جولائی سے لے کے غالباً میرا 2 اگست تک جناب یہ ہوگا.